चोर गद्दी चोर वोट चोर गद्दी चोर जॉब चोर गद्दी चोर जॉब चोर गद्दी चोर जॉब चोर गद्दी चोर 17 सप्टेंबर जो दीस आसा आमी ह्या दिसाक नॅशनल अनएम्प्लॉयड डे म्हणून ऑब्जर्व करता आणि आमी कितें आमी ह्या दिसाक अनएम्प्लॉयमेंट डे घोशीत करता कित्याक आयच्या दिसाक आमी पळयता की जितले यूथ आसा आमचे इंडियेन गोंयांत तांकां नोकऱ्यो ना जेन्ना भुरगे ग्रॅज्युएट जावन भायर सरता कॉलेजींतल्यान तांकां अशें दिसता की तांकां नोकऱ्यो मेळटल्यो म्हणून पूण नोकरेच्या जाग्यार तांकां वेगळे वेगळे जॉब्स घेवचे पडटा जशे आमचे थोडे भुरगे थोडे भाव जे आसतात दे गेट इन टू टॅक्सीचे जॉब्स थोडे भाव जे आसता ते बूट पॉलिश करतात थोडे जे आसा ते चाय विकतात सो आमी हे सांगपाक वयता गव्हर्मेंटाक की देर इज नथींग ग्रेट दॅट द प्रायम मिनिस्टर इज अचीव्ड ऑन दीस डे सो वी से वी कंडेम दॅट celebration should be there when you actually achieve and you provide employment opportunities to the youth. वोट चोरी करून नोकऱ्यो चोरी करून ग्रोथ जायना आनी हे खंय ना खंय लोकांक कळपाक जाय की हो जो सरकार जो आसा हो एक लूटमार सरकार आसा तेंचे स्वच्छ अभियान जे आसा चालू केला तेंच्यांनी क्लेनलीनेस ड्रायव्ह हे क्लेनलीनेस ड्रायव्ह जे आसा प्रत्येक डिपार्टमेंटान जावपाक जाय इन टर्म्स ऑफ करप्शन जेन्ना आमचे यूथ नोकऱ्यो मेळना म्हणून जॉब्स सोडून स्वताचे बिझनस चालू करता त्या बिझनसाक अप्रुवल्स आनी ज्याचे NOC लागतात ते NOC सुद्दां मेळपाक आमच्या युथाक खूब त्रास दितात प्रत्येक डिपार्टमेंटान पयशे दिनासतना फायल्यो पास जायना सो हेजे स्वच्छ अभियान चालू केला तेंच्यांनी हे स्वच्छ अभियान प्रत्येक गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान चालू करपाक जाय थंयच्यान झाडू मारपाक जाय करप्शनाचे रस्त्यार झाडू मारता म्हणल्यार कांय जायना जितले पॉटहोल्स आहा रस्त्यार ते पॉटहोल्स तुम्ही फील करा पयलीं PWD मिनिस्टर आयज जो रस्तो क्लीन आहा त्या रस्त्याचेर झाडू मारता अरे त्या रस्त्याचेर झाडू मारून कितें जावपा तुम्ही चला चेक बाय देर आर पॉटहोल्स अँड वेरेवर देर आर पॉटहोल्स फिल इट अप लेट द करप्शन गो अँड देन यू ब्रिंग इन द सेलिब्रेशन तुम्ही पेपराचेर पयलें आसतलें त्यांचे जे पार्टी मेंबर्स आहा जे पार्टी लिडरशिप गव्हर्मेंट जे ऑफिसीस आहा दे आर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे बाय पुटिंग एड्स ऑन पेपर कोणाचो पयशे तो इट इज अ टॅक्स पेयर्स हार्ड अर्न मनी जेन्ना आमचे यूथ बेकार आसा वी हॅव टू फर्स्ट प्रोवाइड ऑपॉर्च्युनिटी टू देम वी हॅव टू प्रोवाइड जॉब्स टू देम सो वी बिलीव दॅट दिस इज अ क्रायसिस विच आर यूथ आर फेसिंग अँड we declare this day as a national unemployment day all throughout India and it's a global crisis which I think our government has to pay attention and provide opportunities to the youth. तुम्ही म्हणले ते गव्हर्मेंट ऑफिसान ते फायली विदाउट ब्राईब दिनासतना क्लियर जायना खंयचे डिपार्टमेंट खंयचो फायल मातशें सांगा खंयचे डिपार्टमेंट तुम्ही सांगा खंयचे डिपार्टमेंटान विदाउट करप्शन फायल्यो पास जाता तुम्ही TCB म्हणा पंचायत म्हणा म्युन्सिपालिटी म्हणा WRD म्हणा PWD म्हणा खंयचे डिपार्टमेंट तुम्ही नाव घ्या त्या डिपार्टमेंटाच्या त्या डिपार्टमेंटान पैसे घेनासतना फायल्यो जाता पास जाता जाल्यार कितले म्हयन्यान जाता पास कितले वर्सांनी जाता पास ते पळोवंक जाय आमी ओके सो देर इज करप्शन इन एवरी डिपार्टमेंट सांगपाची गरज ना जॉब कोणाक जाय जाल्यार विदाउट ब्रायब मेळटा कोणाक जॉब तुम्ही सांगा तुमकां खबर आसतलें विदाउट ब्रायब जॉब मेळटा युथाक सो करप्शन प्रत्येक डिपार्टमेंटान आसा डोंट वन टू डिपार्टमेंट A to Z एवरी डिपार्टमेंट इज करप्ट every department is under corruption and nothing is happening without money in any department. You have a proof regarding this case? There are so many cases. Last time we had highlighted one issue of job scam. IT department done. One director was openly asking bribe. He was suspended later on. So that way there are many cases where we have seen, where we know. Y'all can just go as media and go and ask any common man going into any department. So there is corruption. Now there is a decline in jobs in Goa, everybody knows. We have seen that Goa today is ranking second when it comes to unemployment. And when it comes to women employment also, we have seen that Goa is not being just for the women in jobs. Now let me tell you a few factors why exactly is job in decline.
Now, for example, there is a decline in tourism. आता तुम्ही पळय जाल्यार ट्युरिझम गोंया सिद्ध जाता की ट्युरिस्ट गेल्या सिजनाक खूब कमी जालेले आनी जे ट्युरिस्ट पळय गोंया येता तांकां पळय अक्षरशः इतली तांकां आयजूच एक व्हिडिओ व्हायरल जाला की त्या ट्युरिस्टाक ते टॅक्सीक लागून जावं की आनी कित्याक लागून जावं की रस्त्याक लागून जावं खूब त्रास जाला आनी हो एक कारण की आमचो ट्युरिझम सेगमेंट वाडना आमचो हॉटेल इंडस्ट्री वाडना आनी हाका लागून जॉब कमी जाता दुसरें म्हणजे स्कील बेस्ड डेव्हलपमेंट ना आतां प्रमोद सावंत म्हणटा वी नीड टू डू स्कील बेस्ड डेव्हलपमेंट फॉर द youth. Now you tell me, you look at the figures when it comes to the number of students who are graduated from BCom, arts or who are graduated from any other technical aspects. You see that majority of the students are only focusing on BCom, arts and this particular aspect. But there are other factors like the technical aspect. But that is not been promoted. And Goa needs technical assistance. Goa needs developers. Goa needs coders. Goa needs engineers. This has to be taken into cognizance. Second is the limited industrial diversification. Now, industry diversification म्हणटा आमी tourism segment पळया. There is a lapse when it comes to tourism. Now, Goa is so well known for the monsoon destination. Why is the government not promoting Goa in off seasons? You think there are tourists not coming in off seasons? The tourists are flowing in Goa in off season, but the government is not promoting Goa. Goa has beautiful landscape and the greenery of Goa is lush in the monsoon, and most of the tourists they want to come in Goa in the monsoons. But the Goa government is not capable of boosting tourism in the monsoon seasons. Most importantly, what I feel that in the public sector, the recruitment in the public sector is being delayed a lot. You'd see any areas, whether it is police, whether it is GMC, there is a requirement for staffing, and I at the moment say that there is improper staffing, and even if there is need for staffing in this particular public segments, it is just been dragged. I'll give you an example what happened in GMC last time. There was a 2.5-year-old baby. I have witnessed it by myself. He had a femur bone fracture. His leg had a fracture, and right after the surgery, that baby was kept on the stretcher for more than 45 minutes. Only for the reason that there was no one to take a stretcher for the baby from the operation room to the ward. It is a shame. It is a shame to the government that even if there are vacancies, we have seen live example of people that there are vacancies, there are need for jobs, but this is not being taken care of. And today on 17th we condemn this as the unemployment day for jobs. Thank you. आज 17 सप्टेंबर देशाच्या प्रधानमंत्रीचो वाढदिवस, ताका वाढदिवसाची शुभेच्छा दिताच आमी. पण ताच्या बरोबर आमी आज हो देशभर ऑल इंडिया यूथ काँग्रेस कमिटी हो देशभर अनएम्प्लॉयमेंट नॅशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे म्हणून पाळटा. आनी त्याच खातीर आज गोंयांत सुद्दां आमचे गोवा प्रदेश युथाचे वर्किंग प्रेसिडेंट बाब महेश नाडार, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टाचे बाब रिनाल्डो आनी बाकीचे इतर सगळे गोवा प्रदेश युथाचे काँग्रेस कमिटीचे सगळे मेंबर्स आज हांगा हो दीस पाळपाक येयल्ले आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की देशाची आज जी प्रगती हे बीजेपी वाले शंख मारता की विकसीत भारत, पूण परिस्थिती बिकट आसा हे प्रत्येक जाणांक खबर आसा. आज देशांत जे अनएम्प्लॉयमेंट मोठ्या प्रमाणात वाडलेले आसा हे अत्यंत चिंतेचो विशय आसा. आमच्या देशाच्या बरोबर आमी म्हणटात गोंय आमचे तुम्ही जर पळयत लिटरसीन नंबर 2 म्हणजे जितकी स्टेटी आहा त्या सगळ्या स्टेटी भितर गोंय रँक नंबर 2 इन लिटरसी. पूण ज्या वेळार अनएम्प्लॉयमेंट रेट येता त्या वेळी इट इज शॉकिंग की इट इज लिस्टेड सेकंड लास्ट म्हणजे सेकंड हायेस्ट लिटरसी रेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट. सो म्हणजे तुम्ही विचार करा की जो स्टेट लिटरसीन सेकंड आसा तो अनएम्प्लॉयमेंटान सेकंड लास्ट. म्हणजे आज सरकार हो म्हाका दिसता गंभीर ना.
कारण आम्ही आज पळयता की भारतीय जनता पक्षाचं सरकार गेली जवळजवळ 13 वर्सांनी गोंयांत आसा. पूण ह्या गोंयच्या युथा खातीर तुम्ही केले कितें? तुम्ही फक्त एकूच केले की नोकऱ्यो मोठ्या प्रमाणात विकल्यो. त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही नोकऱ्यो ज्यो जायो गोंयच्या युवकांक, आज आम्ही म्हणटा की तुम्ही आज वेगळे वेगळे आमचे वेगळे वेगळे रस्ते करता, वेगळे वेगळे इश्यू घेता, तुम्ही विकसीत भारत म्हणटा आणि वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट हाडटा. पूण जी परिस्थिती आज गोंयांत आसा, खास करून आमचे गोंयचे तरणाटे आज भरकटत आसा, त्याचे कारण म्हणल्यार की आज सरकाराक गोंयच्या युथांचे भविश्याचे पडून गेल्ले ना. आज आमी पळयता की जी एम्प्लॉयमेंट ज्या पद्दतीन गोंयच्या युवकांक जांक जाय आसलें, मेळपाक जाय आसलें, तें मेळना. खुबशे कडेन आज मोठ्यो मोठ्यो कंपनी आसा गोंयांत, पूण त्या कंपनींनी गोंयच्या युवकांक कितके प्रमाणात नोकऱ्यो दिल्ले गेले आसा? कोणा कडेन आसा ऑन व्हायट पेपर? कोणा कडेन रिकॉर्ड आसा ह्या सरकारा कडेन? तुमचे कडेन लेबर डिपार्टमेंट आसा, पूण एकूय म्हाका दिसता खंयच्याच कंपनीचो तुमचे कडेन रिकॉर्ड आसचो ना की ह्या कंपनीन गोंयच्या युवकांक कितक्यो नोकरी दिता. आमी हाल्लीच ह्या दिसांनी पळयता की खुबश्यो मोठ्यो मोठ्यो कंपनी गोंयच्या भायर वचून एडवर्टायज दिता आनी हांगा रिक्रुटमेंट करता. पूण हे खरें म्हणजे चिंतेचो विशय आसा. आज प्रत्येक आवय बापूय आपल्या भुरग्याक काबाड कश्ट करून शिकयता आणि शिकयता आसतना एकच उद्देश आसता की तो भुरगो खंय तरी नोकरेक लागचो, एक बऱ्या मार्गाक लागचो. पूण ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराक आमी आज पळयता की ह्या आमच्या युवकांचे भविष्याचे पडून गेल्ले ना. आमकां याद आसा की ज्या वेळार आज आमी म्हणटा की इंडस्ट्रियल ग्रोथ, काही वेळा सरकाराचे धोरण आसता की इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट. पूण आमी पळयता की इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो फक्त जालो काँग्रेस गव्हर्मेंटान. तुम्ही आज वेगळे वेगळे इंडस्ट्रियल एरिया पळया, त्यो फक्त काँग्रेस गव्हर्मेंटाच्या टायमार जाल्यो. ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान फक्त घोशणा केल्यो. ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान फक्त युवकांक फटयले. आता इलेक्शन लागीं येतकून मागीर 1000 नोकरी दितले, 2000 नोकरी दितले म्हणून घोशणा करतले. पूण हो फक्त फटोवपाचो प्रकार आसा. म्हाका दिसता हेका एकमेव सोल्युशन, ह्या जर युवकांचे जर जे प्रश्न आसा तर सुटलेले जाल्यार एकमेव सोल्युशन ह्या बीजेपी सरकाराक घरात हाडून येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत गोंयांत काँग्रेस सरकार स्थापन करप, हे एकमेव उद्देश आसा. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता गोंयचे प्रत्येक युवक आज हे विचार करून येणाऱ्या विधानसभेची निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराक घरात हाडटले आणि आपले भविष्य काँग्रेस सरकार हाडून उज्ज्वल करतले. हातूंत दुबानो सगळ्यांक देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोवा, जय काँग्रेस. I would just like to take a few minutes and put up a data which I have secured for the unemployment in Goa. As per the periodic labor force survey 23-24, unemployment rate in Goa is 8.7%, nearly double the national average of 4.5%. It's very alarming when it comes to the women employment rate in Goa. The rate is 16.8%, which is higher than the national average, which is 4.9%. Let's come to the labor participation rate in Goa, which is also lower than the national average at 39% compared to 42.3%. This is the data which talks about Goa. There is nothing hidden. I think the government of Goa should look into this and leave all the issues aside and focus on the youth, give them employment. This is the need of the hour.